Hello everyone. Làm sao có nói cho tôi nói tiếp ra B-Handmade YouTube channel đó. Khác lại nói cho tôi nói cả ham được trong mấy cái này này. Ang hingga cái sự sôi rồi ham tay á. Có sự sôi mấy ang. Cô chúng mình đi ba đi trong mà cái cô chúng nó muốn dùng có sẽ lại có sạc ang cái. Ngang cái hay bắt được tin yang có video khai mà hingga cái anh giờ order ang man mà ở complete ang khác. Hingga ang nó rong nó phun nó đi thằng cái chồng anh giờ complete order rồi nó. Hingga cái nó rong open ni agi ni video rong nó khang cái nó rong sai mana ne ang bobo nó tin này samong khai tong. Gang ke je ketal nai tong nai rong na ngok no koi na mu so no jadi to mu no ani video no ketal nai tong hang ke ani channel no subscribe khai di asang no gang ke iko nai nai di am so zora tabu ni shikla rok gang ke mu no asuk kolok hamza gya asuk kolok hamza gya karon tabu ni shikla rok gang ke tabu jeans pants skirt so mo haro besi use khai so mo bai omo belai no macang nai belai no mai thoka belai no cool amo ke gijanogo thanani puro rogo bo omono thubi thangai mano ini rignai rok bai ke balai no muchang nai omo so omono no naharai no ano order dikhana hai ma tongo iko nai di balai no cool color balai no nai thoja kha ang nai nai so no omo haksali sini ba video no ro lugui mano omo to bur se hai color se mane thimuru color rok ne pya ba omo chumui nai khangka balai no chenaro Dalam mencenaro ang norong no video kono we na video ni screen no omono thuwine bom seke chenarai tongmani so bala nai thogo hanga ke oro khaklabo hanga ke make khajanglai buduk rei rikha crochet ni no so norong omono khulugui nai saka ore na musinga o tola ore na musungo hanga ke bonoro khlai mano omono khulugui nai norong just o tolawo talangai na o jaga bo norong khawai mano so mo complete angkha bala na thoka hai da bang mai thuja khamo kala hingga ke o je ano order nai bo mono nugu bo balai na hamjakha chajakha ba tamongkha ani je offline tong nai ani je offline tong nai baksa baksa boro phai nai phayo ke an samung rong ke o mono balai na chajakha ne mono already booking khai pe mane o nara ni haita cash re nai cash mane jagao no roine na sine om hai so mo booking nei pai kha ang just ni video phone na bagai san thani toni maru so ano je order nai an dono ang contact ma khai ke je omo ani offline tong nai baksa hamjakha omo roi risna da hita no kisa le rei nai judi ang rohar ka bahayang no rokne because omo kachang mani si jono si thumnan bagai nai order ruma ba kachang mani si jon to sokaya kho gang ke bobo kokoroi no henka kokoroi rohorei mano kokoroi hnei so an bagai nai ang obono offline je tong nai je choice khai nai bono ang rena nai tongo ke je ano order nai bono hingka ang o winter season phayani sekang no order no complete khai mar hona hita puilang gang ke ang saka o thukjona mane jacket mane khakla kichi khlainai kaisa ko jacket haita mane om haida snam rana kha ano snam ri tong hne ne ang am hai ni wan chung mani pya ba am hai ya bana design om se ro horo hingka amo bo pura mane kaisa jumper hai sing tong khagla ni claim mani so abuno hingka ke no bo mo chaja khangke no bom hai ke no order rui nai mano eba ke no customize khai nana muchungo color no customize khai nana muchungo hingka bo nai mano oino color ni bo hingka ke no ni design bo no rohori mano om hai ke design khlai manai de hingka ke ang khlai ma khangke de khlai mano hing sanai khlai mai angke do khlai me san bagai winter season phayane sekang tauni simeo jengnani jeng khangke janai karon winter season no hingka ke ang pack tengai thana abo kaisa ni sure winter season ang khlai mai aphano ngoi mano because winter season no hingka ke belai achugoi samung khai mane abo thigya winter season no hingka ke belai nora chora mani se kaham hingka ke abo tau to summer mane am hai choli tongo hingka ke tabo ang achuk no beshi samung khlai jago kisi misa basago but winter season no hingka ke belai achuk mani abo ham an bagai winter season no ang order naya phano ngoi mano nao hingpano ang khub kom se nanai abo haita so tabo no norok jidu order na musungo hingka ke norok order rui mano ano om hai ke sweater rok snapnani eba khakla bo mane button rui de khlainai am hai ke norok rui mano so mo kaisa complete ang khani uklok no no phungai uklok phunung jagya kho sorry ei komo omo ke uklok mata so mo complete
Hinkhe sorry hinkhe no omo to nugui man khana omo complete kha omo complete sem norok omo bo norok ano order rui mano norok ni own choice ni je color rok tongo color bai khane norok customize khainai mano so omo complete kha hinkhe te kaisa hingangke ang recently snamani besibas balogya kho ang already Facebook o tai ani je Instagram tongo jaga ang already upload rok khlai rebi kha iko blai kisa hoi thangka omo original blai se ang kisa presentation phunuk mani unique khlai so blai rok kisa hoi thangka iko mohai earring belai no cute na adaba belai no cute belai no thujaka desi ni norok different color ni no customize khaibo order rui mano angke omo jura kaisa bose ngake jura kaisa 50 rupees nawa ang nanai di jura kaisa wa ang 50 rupees nawa norok ni jeni choice bai khane customize khaibo nai mano same color nana mo so hiko same color nai mano so norok na ang omo ni price no saya ko omo ni price hingkangke 800 omo ni price hingkangke 800 omo 800 bai thangka hingke omo ni price bo norok sai mana mo hungjangna ang sana hanai no tongo omo ni price hingkangke 1800 omo 1800 bai thangka nanai di 1800 thangka tai ang norok no samani 1 week mani ani tam sarani mane time no review ma hangkai at least mukumui amo 1 week no yang nai kaba ani hingkangkai 1 week ya ani rom ya ani 9 days rong om harong nang thangka amo no complete khaimani om haroko om henda omo no complete khainani ani 9 days rong om hai nang thangka kya babo 1 week bai no pai male pai mano continually khlai tong hangkai ta nika ang to jora kisa kisa nawi mane log hook bonai abo rok ni bo samung tongo hingkangke ani bagai obo ani bagai pura 9 days om hai nangai thangka ang mane samung khlaiman no hijab khaikangke naikangke ang Saturday ni evening ni sini Sunday pura whole day ang samung khlaya ang samung khlaya ta odino hangka Saturday ni night ni sini romoi nai Sunday ni pura whole day ang samung khlaya Monday ode sa khlai pura ko haita so ang bagai ang bukur samung khlai ka borok no hijab khainai obo pura 9 days no nang kha he ang sai mana ta 9 days nang kha ang bagai obo no complete khainai ni ta so tai kaisa bono no phono musungo omo ang just kaisa khakta paikha keba pura paisugya kho ko nai di omo bo earrings ne ko belai no cute ang omo belai no hamjaka omo khlai belai no cute iko rignai rok bai rignai set sorry rignai set rok bai rignai rok bai bo belai no mosangai nai haksa se paikho tai kaisa ang tabuk horbo no mane khlainai hine wansung tongo obono bono customize khaine order roi mano omo color ya ono color green color ni bo khaimano omo leaf se hingke ba omo kaisa blai ni sam tongo ni ko jaga o beads rijak tongo beads ruine khaimani oboni price ang tabuk saya mui jokhon complete ongnai ang aforbo sanai tai khakta complete khaibruta so omo belai na cute hingake norok saimana mujung jangna je omo no ang boyan bai snamka omo phano hindi deiji ni phano hindi kota so omo ni price ang ulo sanai hingka omo hingka to no saina paikha hingke omo no hingka ang tambai snam hingke omo no ang acrylic yarn bai ang ulo snamo nai di acrylic yarn bai no snamo belai naithogo same omo bo acrylic yarn norok tongmung no acrylic yarn ya cotton yarn bai snamai di hingke bo cotton yarn bai snamai mano nong ni choose ni yarn so nai di belai no cute ongkha hai da ba naithokjakha so nong na ang final look phunukano ang obono tinai kaisa photography bo khaina musungnai because ang obono belai na hamjaka ang nijini bagai bo kaisa narokna ningai tongo so morong no dinini video ro hingkangke nong ani o video no chajakkha hamjakkha like khai di tai malai philai norok bai
next video bo. Okay, video đó comment khai đi, share khai đi, like khai đi, subscribe khai ko hike, subscribe khai đi. Asung no Malayan no next video kaham kurang tong di, kaham ke tong bay di. Asung no. Bye bye.